Nag-aapoy na. Nag-aapoy na ang Belas. Che! Uy, pasok! Ang gandang service nun. Natulala si AJ. Hindi akalaing papasok. Sunod-sunodin mo na, Ate Che. Ayan, pasok. Guzman to AJ, sinet kay Pam. Pam, Prince Bike. Binablock ni Lainez sa sinyas ngayon. Binalik kay Lainez. Simple-simple lang ang kanyang effortless. Effortless. Tapik. Tinipin lang. Oh! Nagtitiktok pala yun. Ate Che, to Pam. AJ, JM. Hasinas, binigyan ulit kay Lainez. Ayan na naman! Score na naman kay Lainez. Signature move. 17-9. Favor of Flaming Belas. Nagkakapoy na sila. Ayan si Guzman. AJ. Sinet para kay Pam. Jeremy. Hasinas. Pasok kay Pam. Kay Faith. Hasinas. Hindi lang umabot. Tinoymi to check. Hasinas. Lainez. Guzman. AJ. Sinet kay Pam. Wow, good spike. Open na open sa kaliwa. Pasok para sa ace. Lainez. Noemi. Malakas yan. 18-11. Para sa Flaming Belas. Lamang sila ng dito. Fourth set. Jeremy. Guzman. AJ. Sinet kay Pam. Check. Hasinas. Naibalik sa ace. AJ set. Spike kay Pam. Score pa rin para sa Flaming Belas. Yan. AJ. De Gracias to Jeremy. Hasinas. Binigay kay ay naharangan. AJ. Number 8 si AJ. Check. Number 4 to 8. Hasinas. Lainez. Sinitang natin dyan na rin. Number 1 check. Lainez. Naibalik sa ace. De Gracias. Faith. Hasinas. Outside. 19-13. Ayan, pasok na yung mga player nagdadatingan. Bisa kayo dyan. Ayan, check. Hasinas, binigyan ni Ate Faith. In-strike, pasok para kay Ate Faith. Simple lang. Set point. Si Hasinas, tatapusin na ba? Ang fourth set. Ayan, Hasinas. Tinoymi, Jerry! Liga mo yan, tatlong player na Flaming Belas. Score para sa ace. Pasok, mawali Ate Che. Ayan na si Lainez. Malakas lang.
20-15 in favor of Fleming Velas. Sa ating fourth set, si Pam, kuha na natin Che. Ay! Sumahabol. Ayan si Pam. Pinipidikit niya. Kechi ulit. Score. Galing. Bakit? Ayan lang pagpati natin. Ito walang pangarap ah. Ito walang pangarap. Ay, dere-derecho na in-score ni Pam. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. 2018. Ayan na si Pam. Kay Ate Chi ulit. AJ. Kay Lunes si Ate Nami. Guzman. Ayan, si JM. JM naman, di na sinet. Binigay na AJ. Sinet para kay Guzman. Guzman yung spike. Outside down ni Jeremy. 2019.